Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bienvenue au Flash de 16h, une présentation en bilingue avec Khalil. Bonsoir Khalil. Bonsoir Lotiko, bonsoir Assad al-Mouchahidine, ahlan wa marhaban bikum fi Moujaz al-Rabah. Pour faire face à l'insécurité causée par la détention illégale des armes, le gouvernement a pris un arrêté mettant sur pied une commission mixte de désarmement. Ce matin, l'équipe dirigeante de cette commission de désarmement s'est réunie autour du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kazebe Pahimi Debe, pour recevoir les instructions quant au déroulé de sa mission. C'est parti pour la semaine mondiale de l'allaitement maternel édition 2020, placée sous les auspices de la première dame Hinda Debi Itno, ayant pour thème allaiter pour une planète plus saine. Cette semaine a pour objectif de soutenir, protéger et promouvoir l'allaitement maternel. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, représentant la première dame, affirme que le lait maternel est d'une importance capitale pour les nourrissons. À cet effet, il encourage les mères à privilégier au bénéfice de leurs nourrissons l'allaitement maternel exclusif. La Croix-Rouge du Tchad, à travers son projet de renforcement de la résilience des populations face au risque des catastrophes, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de Luxembourg, a assisté ce matin les femmes sinistrées du site de Walia Hadjaraï dans la commune du 9e arrondissement. Il s'agit d'un don de non-vivre et vivre pour accompagner les ménages en cette situation d'urgence, souligne Eric Bambara, représentant pays Croix-Rouge. Le secrétaire général de la Croix-Rouge du Tchad, Koumo Gopina Andreas, pour sa part, appelle les bénéficiaires à en faire bon usage. À l'approche des échéances électorales, le Parti démocratique et socialiste pour l'alternance PDSA évalue ses activités. C'est à travers une journée de réflexion qui a regroupé les membres venus des différentes provinces et ceux du bureau exécutif. Au cours de cette journée, il sera question pour les militants et militantes du PDSA de débattre sur la vie et le rôle de leur parti politique au sein de la majorité présidentielle. Selon le président national de cette formation politique, Maloum Yaboïde Ndjeraki, son parti est allié à la majorité et continuera à tenir ses engagements. C'est tout pour ce flash en français. À présent, place au flash en arabe. أهلا بكم السادة المشاهدين في موجز الرابعة. التقى وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيب بايمي ديبي مع لجنة تجريد السلاح من المواطنين، وذلك من أجل المباحثات والتشاور وحل القضية التي تواجه المسؤولين العسكريين وكذا التطرق إلى العديد من الملفات المتعلقة بجمع السلاح من كافة المواطنين في جميع الأراضي الوطنية. وقد شدد وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيب بايمي ديبي على ضرورة بسط الأمن والتعايش السلمي، محذرا من الاستمرار في زرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد. ترأس صباح اليوم وزير الصحة العامة الدكتور والتضامن الوطني الدكتور عبد الله صابر فضل برنامج الانطلاقة الرسمية للأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي نظمته الوزارة بهدف تقديم الإرشادات والنصائح الخاصة بصحة الإنجاب والرضاعة واحترام الفترة المحددة للرضاعة التي لا تتجاوز 6 أشهر. وقد أوضح كل من المدير العام لبرنامج سوء التغذية محمد بشير عثمان وممثل منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة بأهمية البرنامج الصحي الذي يخص الرعاية الاجتماعية والتضامن الوطني الذي ترعاه الحكومة لصالح السكان.
قدم مكتب الشباب للتقدم والإنقاذ لمساندة الحركة الوطنية للإنقاذ هدايا إلى الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأم والطفل، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد ميلاد المسيح عليه السلام. وقد وصف ممثل إدارة المستشفى هذه المبادرة بالنبيلة، كما واصل مكتب الشباب للتقدم والإنقاذ لمساندة الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة المنسق العام حسين الجميس بوسكي هذه الحملة، حيث وصل أعضاؤها إلى قرية SOS بحيم تكون، وقدموا هدايا للأطفال من أجل تقاسم فرحة العيد. وتعهد المكتب بمواصلة هذا الدعم. في لقاء استشاري جمع أعضاء الحزب الديمقراطي والاشتراكي من أجل الصمود بالرئيس المؤسس للحزب مالوم يوبيدي جراكي، حيث تطرقوا خلال اللقاء إلى الحصيلة العامة للحزب ومدى مشاركته في المناشط السياسية والتخطيط من أجل المشاركة في العملية الانتخابية التي ستشهدها البلاد بداية العام القادم. وسيتم خلال هذا اللقاء تشكيل لجان فرعية تعمل على إعداد برنامج المؤتمر العادي للحزب الذي سيعقد في 20 من يناير لعام 2021. نهاية الموجز، أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. هذا الموجز قدمناه لكم أنا وزميلتي لوتيكو، شكرا لكم. Merci de nous avoir suivis et rester en compagnie de nos programmes. Au revoir.